गामि हामक्राय ओंखे हाकुतरब चारसानाय जत गामिनो चुकजाक ख्लाइते सेनानि नांनाय तांसालो पन्चायत हामक्राय सामं बोतांगो नुइसाय नुइचिदक नुइचिसिनि ताइचिदक रां कमिशन कितिंगे संसादाक सालसानि हास्तेबेरनि पान्दा अकग्न शाखा हास्तेनि पन्चायत बेदेगनि मन्त्री किशोर बर्मन पान्दा पन्चायत बेदेगनि मन्त्री किशोर बर्मन बेदेगनि सचिव अभिषेक सिंह हास्तेनि काइसिनि हांकनि हांकर कासको अकराते जुदा जुदा पन्चायत ब्लक बेरनि तांफां रक्तमानि चाति सगै ताई डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जीनि मांगो खुम बकमानि बिसिंतै पान्दानो चेंगै जाखा मन्त्री शाखा कामिनि बेबाक हामक्रायनि बागै कामिनि लुकरक सामुं तांनानि नांनाय लुकरक बाय कगलाम सालायमानि बिसिंतै जत कामिनि तां बेक्राब हामक्रायनि सामुं बोतां यासागनानि नांगानो ब शाखा बि राम जिनि बिसिंतै फाइनै बिसि बानि बिसिंगनो जत कामिनि चासामुं फायना आबनि बागैनो पन्चायत बेरामो लुको आदं ताई तांफां रकनो साकथारै सामुं तांनानि नांगानो मन्त्री तैबो शाखा पिपल्स डेभलपमेंट प्लान ताई बिबिजी राम जिनो कितिंगे याकबारा कगलाम पान्दानो संसार जागानो आरो जुदा जुदा वानसुमुंनो तै कगलाम सालाय जागानो আর প্রত্যেকটা গ্রাম প্রত্যেকটা পঞ্চায়েতকে স্বাবলম্বী করা স্বনির্ভর করা বিকশিত করার যে মূল টিম আজকে কিন্তু আমরা এখানে এই হলের মধ্যে বসে আছি কিভাবে বিকশিত হবে পিপলস প্ল্যান ক্যাম্পেইনের সঠিক বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে 16তম যে অর্থ কমিশন সেই অর্থ কমিশনে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য 1176 কোটি টাকা আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য অনুমোদন পাবে 16তম অর্থ কমিশনে যার মধ্যে 941 কোটি টাকা বেসিক গ্র্যান্ট হিসাবে আমরা পাবো এখানে কিন্তু একটা নতুন জিনিস যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে পারফরম্যান্স গ্র্যান্ট তো 1176 কোটি টাকার মধ্যে 941 কোটি টাকা আমরা বেসিক গ্র্যান্ট হিসাবে আমরা পাবো আর 235 কোটি টাকা আমরা পারফরম্যান্স গ্র্যান্ট হিসাবে পাবো